जल्दी भिखारी पैसा कमाए ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଇସା କମେଇଲା ସେ ଭିକାରୀ। ତାପରେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ହଉଛି ଲେବର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ଇନକମ୍ ଆଙ୍କର, ରାଇଟ୍? ଦିନ ସାରା ଦିନରେ କାମ କଲେ, କାମ ସରିଲା ପଇସା ମିଳିଲା, ରାଇଟ୍? ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା ଆମେ ଯିଏ କମଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲେବର, ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ପଇସା କମଉଛି, କାମ କଲା, କାମ ସରିଲା ପଇସା ଆସିଲା, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଯେ ମାସରେ ପଇସା କମାନ୍ତି, ମାସ ସାରା କାମ କରନ୍ତି, ମାସ ଶେଷରେ ଦରମା ମିଳେ, am I right? Yes, sir. Right, sir. Hello. है ना? ଫାଷ୍ଟ ଭିକାରୀ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଇନକମ୍ ହଉଛି। ତାପରେ ଲେବର, ସେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ପଇସା ମିଳୁଛି। ତାପରେ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଯେ ମାସ ସାରା କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁଛି। ତାଠାରୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆନୁଆଲି ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଜରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ 12 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ଷିକିଆ ପଇସା କମାନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ହେଇଗଲା ଯୋଉମାନେ 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉମାନେ ପଇସା କମାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ? ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ସେମାନେ ଡେ 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ନବା, ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରପର୍ଟି କିଣନ୍ତି। ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାରେ କରୋଡ଼ର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ସେ ଜାଗା କିଣିଲେ, ତ ସେଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ? ଜିରୋ। ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଗେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିଲେ, ଆଗେ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିଲେ, ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କଲେ, ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କଲେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆସିଛି? ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଛି? ଜିରୋ, ରାଇଟ୍? ତ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କମ ସେ କମ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? କମ ସେ କମ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମେସିନ ଆଣି ବସେଇଲେ, ତାପରେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ये କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା? କେତେ ପଇସା କମେଇଲେ? ଜିରୋ। ଯେତେବେଳେ 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଯାଏ, ତାପରେ ଯୋଉ ଇନକମ୍ ଆସେ, ନା? 3 ବର୍ଷର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, 3 ବର୍ଷର ସମୟ, 5 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଲାଗୁ या 5 ବର୍ଷ ଲାଗୁ, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପଇସା ଉଠିଯାଏ, ରାଇଟ୍? Yes, sir. ତାପରେ ପ୍ରଫିଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ କେତେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଥିଲା? ଜିରୋ, ରାଇଟ୍? ତେଣୁକରି ମାଇ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛେ ଆମ ବିଜନେସ କୁ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପାସିଭ ଇନକମ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ନା? ଆମେ ନିଜର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରୁଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମୋବାଇଲ पे ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମୋବାଇଲ पे ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ, ୟୁ ଆର୍ ଏ ବିଜନେସମ୍ୟାନ। ଡେ 1 ରୁ ଆସେନି। ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବନିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? 60 ରୁ 70 ଲକ୍ଷ। କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ତାପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ପଇସା କମାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ହେଲେ ତ ଜଣେ ପଇସା କମେଇବନି, ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ପଇସା କମେଇବ। ଲୟର ହେଲେ ପଇସା କମାନ୍ତିନି, କୋର୍ଟରେ ଯାଇ କେସ୍ ଲଢିଲେ ପଇସା କମାନ୍ତି। ଜଣେ ଟିଚର ହେଇଗଲେ ପଇସା କମାଏନି, ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିଲେ ପଇସା କମାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଫେସନ। ଆମେ ମୋବାଇଲ पे ଜଏନ୍ କଲେ ପଇସା ଆସିବନି, ମୋବାଇଲ पे ବିଜନେସ को, ମୋବାଇଲ पे ପ୍ଲାନ को ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବିଜନେସ ହେଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ବିଜନେସ ହେଲା ସେୟାରିଂ ଆଉ କେୟାରିଂ ର। ହଁ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି 6 ସକ୍ସେସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନର 6ଟା ସଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଭାଷ୍ଟ ଭିଜନ, ଯାହାର ଯେତେ ବଡ ସୋଚ ତାର ସେତେ ବଡ ଇନକମ୍। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ବେଗର, ଲେବର, ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ପ୍ରଫେସନାଲ ପର୍ସନ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, 5ଟା କାଟେଗୋରୀ କହିଲି ସାର୍। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଇସା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର, ନା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦରକାର, ନା ମାସେ ପରେ ଦରକାର, ନା ବର୍ଷେ, ନା 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଇନକମ୍ ଆସିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା नो ଜବ।
दुनिया रे कौन सी व्यक्ति जॉब करी आज के सक्सेसफुल और फ्रीडम लाइफ बचुना कि अमीर और कामयाब नहीं जॉब करी जॉब हमको बहुत बढ़िया रास्ता जॉब इज जॉब इज नॉट द प्रॉपर व्हीकल टू फुलफिल आवर ड्रीम्स चाकरी बहुत बढ़िया रास्ता पेट बसिया ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୁରା କରିପାରିବନି ଆମ ଫ୍ରିଡମ ଲାଇଫ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା ଜବ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖରେ ନିଜର ବିଜନେସ ଥିବା ଦରକାର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଜଣେ ମାନେ सक्सेसफुल पर्सन से कहले बेटा पान का दुकान खोल देना लेकिन जॉब नौकरी मत करना प्रथम पॉइंट था भास्ट विजन सेकंड पॉइंट था नो जॉब 3 नंबर पॉइंट है ओन बिजनेस ନିଜର ଧନ୍ଦା ଥିବା ଦରକାର ବିଜନେସ ନିଜର ଥିବା ଦରକାର 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବିଜନେस विद ट्रेड एंड एफएमसीजी बिजनेस को बिजनेस करे दरकार जो बिजनेस समय संगे चली आज दुनिया हूँ डिजिटल आ सब बिजनेस करे दरकार जो जिनस एफएमसीजी यानी फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स से बिजनेस करे दरकार जो सरी जाउथिबो खत्म हो जाउथिबो पुणी रिपर्चेज होउथिबो आ ता सहित ट्रेंड संगे करी करथिया दरकार जोमाना संगे से बिजनेस चलथिया दरकार 5 नंबर पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर इनकम गोटे जगह बसिले हबनी आपण इनकम को डाइवर्सिफाई करिया पड़ियो स्प्रेड करिया पड़ियो यानी नेटवर्क बनिया पड़ियो दुनिया रे सक्सेसफुल रॉबर्ट टी क्यूसाई कहचनी the all the rich people they build their networks only normal people they only works दुनिया रे बड़ बड़ लोक माने ସେମାନେ नेटवर्क तयारी करंती सक्सेसफुल और रिच पर्सन नेटवर्क बनाती नॉर्मल लोक माने तांको नेटवर्क रे ओनली वर्क करंती तेणु करी हमको अमीर और कामयाब होबा पहिले हमको नेटवर्क बनिया पड़ियो नेटवर्क बनिया पे दीटा रास्ता अछि या तो आपण कोटी कोटी टका इन्वेस्टमेंट करंतु लोक मानको काम रे रखी पैसा कमांतु अदरवाइज आज के डेट 21st सेंचुरी रो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग या रिफरल मार्केटिंग कंपनी तयारी करछि आउ किए कोटी कोटी इन्वेस्टमेंट करछि आउ किए आईडिया आउ कार इन्वेस्टमेंट करछि आउ किए ସେମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରି ରେଡି କରି ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ହେଲେ 75-25% ର ବିଜନେସ ପାର୍ଟନର मोबाइल पे विषय में कहूची 25% माल जे तयारी करछि 75% हम मानकर यार ताको तयारी करे पय केते समय लागिथिबो ये प्लाटफॉर्म को रेडी करे पय केते टका खर्च होइथिबो ये आईडिया जो लोक आसी से आईडिया को माने एक्युमुलेट करिया पय अप्लाई करिया पय केते समय लागिथिबो केते केमते हिम्मत दरकार जेते जगह वेंडर रे हमर लिस्टेड अछन से सब जगह लोकन सहित जाई कांटेक्ट करी रिलायंस अमेज़न फ्लिपकार्ट एमान सहित बीपीसीएल एमान पाखे हमें पहुंची परिबे कि हम पय सब जगह फैसिलिटी करे थियरु तमन केते पैसा खर्च होइथि आज से सब प्लाटफॉर्म बने रेडी कर दे कोटी कोटी इन्वेस्टमेंट कर रेडी कर देले आ हमको पार्टनरशिप दे देले 75% रो 5 नंबर पॉइंट डाइवर्सिफाई योर इनकम इनकम गोटे जगह आपण गोटे गोटे इनकम गोटे सोर्स थिले आपण एटी अमीर कामयाब हे परिबेन लास्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट है हेल्प अदर्स यदि आपण लोक हेल्प न करिवे तो आपण केबे भी लाइफ रिच और सक्सेसफुल ही परिबे ना हेल्प अदर्स ये 6टा पॉइंट जो कहली सर ये यदि आपण लाइफ रे यदि आपण इंप्लीमेंट कले दुनिया कोन से ताकत को रोकी परिबे ना यही को फॉलो कला कि रतन टाटा रिलायंस टाटा रिलायंस है ना आज जितने जगह बड़ बड़ इंडस्ट्री देखो मैकडॉनल्ड्स हां केएफसी एमन चारिएटा फ्रेंचाइजी मान खोल रखछ हां एथरे कोन थिला एथरे केवल सही लोक माने से सक्सेसफुल हेले पैसा बहुत कमेले बट बाकी लोक माने सेठी काम कर से पैसा कमे पलेनी तापर कि यूरोपियन माने मेसी आउट नुवा इंडस्ट्री शुरुआत हेतला जाना हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1941 रो आरंभ हेतला अमेरिका रे अब आज इंडस्ट्री को माने जीवा कम से कम 100 माने 70-80 इयर्स कंप्लीट हे गलानी इंडिया रे आरंभ हेतला 1995 रे है ना तो हमें माने किस्मत वाला आज का डेट रे 2025 मसिया रो रियल नेटवर्क मार्केट या रियल ये इंडस्ट्रीज माने रियल प्रोजेक्ट रियल काम आरंभ ले एटिया कोनसी चिटिंग करला वाला कहीं जिंस ना दे काना ऑलरेडी भारत सरकार आपरे नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस वासी गलानी हमें माने किस्मत वाला हले हमको मोबाइल पे अछि है ना आ मोबाइल पे एते जबरदस्त माने लोक मानकर ट्रांजैक्शन को स्मूथली करे दो हां मु मानु छी आदरे किछि जिंस अछि है ना काना जेतु प्रोसेसिंग रे अछि बहुत सारे जिंस ऐड होउची सॉफ्टवेयर अपडेशन होउची बेले बेले कोन जिंस हमको प्रॉब्लम रो सामना करियो पड़ुची तेनु करी हमको कंपनी कार
75% ମାଲିକ କିଏ? ଆମେ ନା।